kahimtang sa panahon ng latest news. Diyon sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, mayong adlaw Huwebes. Mayong adlaw Huwebes, Sir Ariel, sa itong mga sugintig paminaw ng latest update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang northeast monsoon o amihan patayon pa nag-aapekto sa dakong bahin sa Luzon. Samtang ang easterlies o kining hangin nagikan sa dagat Pasipiko mao pay gihapon nag-aapekto karon sa Visayas ug sa Mindanao. And para karong adlaw, ang dakong bahin sa Kabisayaan makasinati patani panagsamang panganuro na nasa madag-umon na kalangitan na naalang mga lumalabay mga patak-patak ng mga pag-uwan pagpanugdukilat gumikan nining easterlies o kining mga localized thunderstorms. And para sa kayumtang sa hangin ug sa katagatan diri sa Kabisayaan, naatoy masinati nga kasarangan na paghuros sa hangin nagikan sa amenan silangan. Di na to ang katagatan adunay kasarangan ng mga pagbalod. Ali sa Cebu to ang katagatan adunay taob karong alas 10:05 sa buntag ug muhunas unyang alas 2:41 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 26 kantos 31 degrees centigrade. Tuwaring adlaw mosilang karong alas 5:48 sa buntag ug mosalot na unyang alas 5:55 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:38 na sa kabuntagon. ug mao na tong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Salamat Sir Mark, ya mayong adlaw Huwebes. Spencer. Good morning. Inyo gadabati si Sir Mark Gales ang atong weather specialist. Mga pamukaw Gikan sa Pag-asa Mactan. in action Nagatong sa tong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw Huwebes. na mga higa, Marso mga kinahan 21 tuig 2024. views, Salamat ni Sir Mark panahon ng Gales ang atong weather specialist ug sa Pag-asa Mactan. station. Mayong buntag kaninyong tanan. Action, panahon o paminaw, sayo sa kabuntagon.